ओम शांति। ज्ञान सागर परमात्मांकर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को धारण करी निज जीवन को श्रेष्ठ करने सहित सारा विश्व को श्रेष्ठ करी गढ़ी तोलिबार सहयोगी होथिबा श्रेष्ठ आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। हद एवं बेहदर ज्ञान अर्थात सत्य, त्रेतया एवं द्वापर कलिजुगर ज्ञान वर्तमान एई परिवर्तन समय रे ईश्वर पिता आसी आम आत्मिक संतान मानंकु प्रदान करुछंती। पुणी ताठारु मध्य ऊर्ध्व को अर्थात आत्मिक घर परमधाम ब्रह्मलोक घर को नहीं जाउछंती। कारण वर्तमान सृष्टि नाटकर अंतिम दृश्य चलिछि। एई कलिजुगी सृष्टिर महाविनाश होई पुनः सत्ययुगी दैवी दुनिया प्रारंभ हेब। समस्तंकु घर को फेरिबा को ही पड़िबो। शिव बाबा समस्तंकु नेबा पाई ही आसिछंती। जे संपूर्ण पवित्र हेबार ज्ञान को ग्रहण करी पवित्र होई पवित्र दुनिया को आसीबार योग्य हेबे से माने खुशी खुशी रे जीवे एवं जेउ माने परमात्मा पितांकर श्रीमत को मानिबे नहीं बा घर को जीवा पाई पुरुषार्थ करिवे नहीं सेमानंकु दंड भोग करी फेरिबा को हेबो। किए चाहूं बा न चाहूं। जेपरी संज हेले पिला माने खेल सारी धोई धाई होई परिष्कार परिच्छन्न होई घर को फेरी थांती। हेले आउ किछि पिला थांती सेमिति बुलु थांती। तेणु पिता माता आसी जबरदस्त माड़ देई घोषारी घोषाड़ी धोई धाई घर को नहीं थांती। सेहिपरि श्रीमत को अमान्य करुथिबा आत्मा मानंकु धर्मराजपुरी रे दंड भोग करी पवित्र होई घर को फेरिबा को पड़िबो। जो माने पूरा पूरा पवित्र हेउछंती सेमाने शिव बाबांको द्वारा मिलुथिबा ज्ञान रे मजबूत भाव रे रही पारिबे। जदि पवित्र नुहंती तेबे ज्ञानर धारणा हेबो नाही। जेपरि कहा जाए कि बाघुणीर क्षीर रखिबा को हेले सुनार पात्र आवश्यक। सेहिपरि एही श्रेष्ठ पवित्र ज्ञान धन को धारण करिबा को हेले बुद्धि रूपक पात्र को पवित्र स्वच्छ करिबा निहाती आवश्यक। सेही माने ही बाबांक भଳି ज्ञानवान मध्य होई थांती। एही पुरुषार्थ करू करू मध्य वर्तमान पर्यंत जहाँ भी सबू ओलटा सीधा संकल्प विकल्प चलुछि ताहा सबू समाप्त होई जिवो। बुद्धिर जोग एकमात्र बाबांको सहित लागी जिवो। जहाँ कहा जाए कि अंतमति सोगति। तुमर बुद्धि सुनार पात्र होई जिवो। बाबा जेउ सबु ज्ञान रत्नर उपहार गुड़िक देउछंती से गुड़िक धीरे धीरे धारण होई जिवो। एही सृष्टि चक्र गढ़ा जाइछि ज्ञान भक्ति एवं वैराग्यर। ज्ञान द्वारा सद्गति प्राप्त होई थाए जद्वारा सत्य और त्रेतया दुई जुग सुख शांति प्राप्त होई थाए।
ହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଓ କଳିଯୁଗର ଭକ୍ତି ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ହଦ ଏବଂ ବେହଦର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଚୟିତାଙ୍କର ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତିର ନାମ ନିଶାନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠାରେ ବିକାର ବା ମାୟା ହିଁ ନଥାଏ। ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସବୁ କିଛି ପବିତ୍ର ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ପାଞ୍ଚ ବିକାରରୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଏହି ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମାୟା ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଇ ନିଜକୁ ହିଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ, ପତିତ ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଯେପରି ଏଠାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦୈବୀ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଆଦି ଯୁଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଏବେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୈବୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ବା ଦୈବୀ ସଭ୍ୟତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମତାନ୍ତରକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଓଲଟା ସିଧା ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ପରମଧାମ ଘର ସହିତ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇବାକୁ ହେବ। ଦୈହିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ବାହାର କରି ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେଉଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ନିଜର ସବୁ ବୋଝ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ବୁଦ୍ଧି ହାଲୁକା ଏବଂ ପ୍ରକାଶମୟ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଅଚଳ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ପାଠ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ସଦା ହର୍ଷିତ ବା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜକୁ
कल्याण करी चलिबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।